করছি মানে আমরা কন্টিনিউ দেখা গেছে গিয়া এটা ইয়ে করা লাগে এটা কি অটোই যায় না অটো আর কোনো সিস্টেম না পড়তেই বই ম্যানুয়াল গাড়ি চলুন ওটার সময় ডাইনে লুকিং গ্লাস দেখতে হইব দেখিয়া না ওই অ্যাক্সিলেটর দূরে রাখো না আরামসে ও ক্লাসে ও জায়গা থাকবো বামে উটের খালি সামান্য ওর মাঝে হিসাব রাখতে হইব যে আপনি যে ও আর একটু চাললে চলবো না ক্লাস করুন আপনার 2 লাখ আগে ক্লাস চালানো হচ্ছে ও অ্যাক্সিলেটর क्लास पूरा सर होगा 100% सर यार चेंज ওইখানে ভাই আমরা सब ड्राइवर यार जो समय चेंज हो भाई स्टाइल शब्द और कोनो सुযোগ নেই यार क्लास पूरा सड़िया रखना 100% साथी हो क्लास থেকে পাও সরাই রাখে স্টাইল কম লড়াইবা সারাং ছিল না জানা কোন গাড়ি যদি স্পিডে চলাতে থাকে মানে স্পিডে চলেন না এই অবস্থায় যদি আমার গাড়ি স্লো করার দরকার হয় ক্লাস সারা ব্রেক হবে আপনি অ্যাক্সিলেটর ছাড়ুন হালকা ব্রেক করুন বুঝা লাগে এটা কোনো ক্লাস করা লাগতো না কিচ্ছু করা লাগতো না মানে 3-4 সেম সিস্টেম ও আবার অ্যাক্সিলেটর 3-4-5 এটার মাঝে 5টা গিয়ার আছে 5 নম্বর গিয়ারও আছে নাম্বার দেন অ্যাক্সিলেটর দেন আপনার সময় শেষ অনগুলো টানটা যেগুলো কইব ওগুলা খালি আপনি শুনবা এরপরে কোনো প্রশ্ন থাকলে মনে রাখবা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন অ্যাক্সিলেটর দেন একটু ডাইনে সারা অ্যাক্সিলেটর ক্লাসরুম 3 সময় বেশি স্টারিং করাইন লাগে কোন আপনি ইলা করতো না ঘুরতো না ও এক হাত লস দিবা ও লাগবে রকো আছে কোয়ার্টার লস দিলা ও গুলো কোয়ার্টার ইয়া গেল স্টার্ট ইলা যদি যাতে শরীর সহ লড়বো ইলা তো ক্লাস করো সাইড লাগে পুরা ক্লাস 100% যাবে পুরা যা আছে সব স্যার পুরা সালাম পাও আর অ্যাক্সিলেটর ছাড়িয়া তো হুট করে বেশি পড়ে যায় আস্তে 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 পর্যায়ক্রমে গিয়ে করতে পারবো ওর স্পিড ব্রেকার ট্রাক দেখা যায় স্লো আস্তে আস্তে ব্রেক করুন ব্রেক ক্লাস না ব্রেকও পাও থাকবো ব্রেকটাই পাও হরাইবা না ক্লাস করবো ব্রেকও পাও থাকবো ক্লাস করুন ব্রেক করুন চাপ দিন ব্রেক করুন ভাই ও এক লাগায় দেন ক্লাস করুন ভাই ও স্পিড ব্রেকার দূরে থেকে ব্রেক দিতে ভাই কাছে রেকর্ডিং কমপ্লিট ক্লাস করুন আস্তে আস্তে ব্রেক বামে সিগন্যাল দে বামে দে একবারে যত সাইড লাগা যায় তত সাইড লাগা একবারে যত বামে চাপা যায়
বাবার লুকিং গ্লাস যেমন যেমন তাহলে বেশি সেট লাগতে পারবে দিয়াতে এক লগে ঘুরে ওই যে দিয়াতে এক লগে ঘুরে এখানে হওয়াত্রে লস দিন না এখানে দিয়াতে এক লগে খালি অত অত করে এক হাত লস দিন না ওলা ঘুরুন না ঝামেলা শেষ এক লাগে আবার ক্লাস করে হওয়াত লস দিন ও দেন আবার ক্লাস করে ওটাই নেবে ঘুরেন নেনে পুরা লম্বা টানে ঘুরেন লম্বা টানে দেন এক্সেলে দিন ক্লাস আপনি নরম করুন স্টার্টিং এর শেষ মাথা দিয়ে ঘুরে বাড়ি খাইতে পারতো না আবার ক্লাস করুন এখানে ব্রেক গিয়ে লাগে রিভার্স গিয়ে লাগে ঘুরেন বাম आराम से डाइने घुराएं आस्ते आस्ते डाइने घुराएं आस्ते आस्ते एक्सीलरेटर दे अब क्लास करो एक लगे पूरा उरे करो ना भाई आराम से है डाइने एक्सीलरेटर दे एक्सीलरेटर दे वो तो उरे करो ना ओला एक टाने करते पारा ना वो तो झमेला शेष অত অত করো এক টানে ডাইরেক্ট করলে তো শেষ হয়ে যায় एक्सीलरेटर दे क्लास करूँ 2 लाख चेंज करूँ क्या पूरा क्लास Recording complete. देने पर एक्सीलरेटर टच करो देन एक्सीलरेटर एक्सीलरेटर दे देन एक्सीलरेटर क्लास 1 2 लाख जाने बा देन एक्सीलरेटर क्लास आरो का पूरा क्लास 3 लाख ভুল হইল না দরাত ভুল হইলে তো ওলা হইব এক তিনের জায়গাতে এক মিনিট লাগে গিয়া শক্ত লাগছে না এখন হ্যাঁ ইয়ার যদি ভুল যায় যেন 1 ও 3 হইতেছে 1 হইছে তো এখানে শক্ত লাগবো অনেক বেশি তার মানে গিয়ার ভুল গেছে রাস্তা রোকা আস্তে আস্তে पामे सिग्नल ब्रेक करना है ब्रेक सारण ब्रेक टानुन ना आराम से जे जुड़े टान दे शक्ति पड़ जाए निकल करूँ क्या सिग्नल हैंड ब्रेक मत लो स्टार्ट बंद